Halo, selamat datang di channel ini. Dan untuk ini adalah video kedua di channel ini ya. Jadi sebelumnya gue akan ucapin selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun 2025 ini kita semua akan sukses dan rezekinya makin lancar, oke? Nah gengs, video ini adalah video kedua di channel ini, tapi gue yakin, gue ngerasa ini adalah video pertama di channel ini, oke? Gue akan mainin Genshin dan mencoba untuk namatin Genshin dan berusaha untuk janji untuk namatin Genshin. Dan ini adalah first time ever dari perjalanan kita. Gue gak mau terlalu banyak ngomong. Gue akan mencoba dulu di video pertama kita ini. Gue akan mencoba gimana caranya kita bisa namatin Genshin. Gue belajar main Genshin. Dan ini pertama kalinya gue main Genshin lagi setelah sekitar gue terakhir main Genshin itu di tahun 2018. Nah, karena belakangan ini teman-teman gue pada main Genshin, gue juga akhirnya pengen coba nih main Genshin. Sebenarnya gue tuh suka banget nih game-game MMORPG seperti ini. Maka dari itu gue pengen coba mainin, dan gue juga pengen banget coba untuk bisa menciptakan sesuatu dari apa yang gue suka gitu. Jadi akhirnya teman-teman gue bilang, coba Vi, kita coba main ini. Jadi akhirnya gue main Genshin ini. Dan untuk device yang gue pakai itu adalah Xiaomi Mi Pad 6 ya. Jadi gue main dia dengan device seadanya, gue record dengan device seadanya. Dan semoga kalau kalian suka dengan video yang gue buat ini, tolong like, jangan lupa komen ya. Jadi supaya tetap channel ini akan terus berkembang. Dan tolong jika kalian suka, please subscribe channel ini. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini itu sangat berarti bagi gue dan channel ini. So, stay tune guys. Ini adalah journey pertama kita, dan gue akan mencoba untuk membuat video secara daily ya. Dan kalau di Mi Pad 6 ini, gue pakai coba dengan settingan seperti ini. Tulisannya overload, oke? Tapi sebenarnya ini nggak overload. Jadi kalau tab itu memang bisa untuk dimainin bekerja secara keras lah. Jadi kalau kalian pengen coba ngikutin, nanti settingan utamanya nanti gue cek, oke? So, tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan coba main ya gengs ya. Stay tune. Terima kasih sudah nonton video ini. Suara lagunya enak banget ya. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Oke, ternyata mereka twin. Oh ya, gue udah tahu sebenarnya mereka twin, tapi kayaknya gue bakal milih yang cowok ya, karena gue laki-laki ya, gue harus pilih cowok dong. Kalau mungkin gue pilih cewek, nanti kesana dikira gue feminisme lagi. Channel ini namanya Algoro, jadi gue akan pakai nama gue sendiri di channel ini. Algoro, oke?
And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going. Oke, kita udah bisa mainin. Kalau untuk gua tuh pernah mainin dia sampai di sekitar sini ya. Nah ini gua belum tahu nih. Jadi kita coba. Seperti ini. Oke. Ini jam. Ini gas. Nyerang ya. Oke. Jadi dari cerita itu kita tahu ya, berarti memang sisternya itu, maksudnya twinnya dia ini diculik dari Principal Heaven. Jadi mungkin semacam dewa dari worldnya Genshin, oke? Ya, apa? Astaga. Nah, yang gua tahu dari yang pertama kali gua main itu memang kita itu berusaha untuk menyelamatkan twinnya kita, kembaran kita ya. Nah ini nih teleport waypoint nih, oke. Sejujurnya kalau soal grafik memang Genshin itu one of the best ya. Ini game gratis tapi grafiknya itu enak itu untuk dilihat. Terus bagus banget sih maksudnya kalau untuk ukuran game-game mobile kayak gini. Ini inventory kita masih no item. Terus ya masih ini duit gua. Ini Mora, yang satunya itu sudah pasti Pramo Game. Nanti kita coba kumpulin pelan-pelan. Habis itu kita cobain gacha. Tuh, ini game mobile loh. Ini game mobile gengs. Jadi dengan grafik yang kayak gini, ya siapa yang nggak menghargai gitu. Ini bagus banget sebenarnya. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Kita harus Climbing manjat depletes ya. stamina, and depleted stamina takes time to recover. Stamina itu yang ini. Okay, let's Yang take the kuning-kuning route gitu. we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Statue of Seven. Seven itu kalau di dunia Genshin itu dewa ya. Jadi Statue of the Seven itu merepresentasikan tentang dewa yang ada di dunia Genshin ini. Dan yang gue ingat itu dewa pertama yang kita temuin itu adalah dewa angin. Itu yang gue ingat. Wow. Gue main Genshin udah lama banget, jadi gue udah gak tahu lagi sejauh apa sampai sekarang. That's a statue of the seven. Nah itu statue-nya, oke? Kita harus ke sana tuh. Jadi itu juga teleport waypoint juga. Jadi Statue of Seven itu udah otomatis dengan teleport waypoint-nya. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Nah, bener kan? Jadi kalau yang pertama itu seingat gue itu masih Wind. Cuman ya karena gue main itu sekitar udah lama banget. Jadi dewa angin ini adalah dewa yang pertama yang gue datengin. Terus gue gak tahu lagi dewa mana lagi setelah dari dewa angin ini. Gue aja belum tamat tentang arc dari dewa angin ini. Yang gue tahu itu pertama kali kita masukin sini kita lawan naga aja. Pas lagi mainin arc-nya dewa angin ini. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Anemo itu lebih tepatnya
kita ini punya elemen. Nah, Nemo itu di dunia Genshin itu namanya itu adalah elemen angin. Elemen angin di dunia Genshin sebutnya Nemo. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your Keren banget. Nah, ini untuk kalau misalkan kita mau lihat misi-misi yang kita punya ya. Kita lihat dari sini. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ya, kita coba ngikutin si Paimon. Nah, ini bisa jadi makanan untuk nge-replenish nyawa kita. Jadi kalau bisa main Genshin itu kita harus ngambil tuh kayak barang-barang yang ada, kayak bunga, terus buah-buahan itu semua ada gunanya. Nah, ini gue lihat ada chest, kita ambil dulu ya. Chest ini juga penting nih. Nah, chest ini itu lokasinya ada di seluruh dunia Genshin, teman-teman. Jadi selama kalian lihat ada chest, ya kalian ambil sebisa mungkin kalian ambil. You can swim right over. Tuh lihat kayak ajar efek air aja. Ini bagi game gratis kayak gini sumpah nih. Siapa yang gak nyaman main? Oh, Statue of Seven itu juga ngebuka map kita ya. Nah, kalau Statue of Seven tuh yang kayak gini, ini itu teleport waypoint. Nah, kita kalau mau teleport secara cepat itu ya kita buka-bukain teleport waypoint ini. Nah, seingat gua kalau ini itu dia itu domain kayak tempat dimana kita ngambilin barang-barangnya kayak gini nih. Ini gunanya itu nanti untuk naikin adventure rank. Habis itu juga naikin level dari karakter kita. Terus ini Adventure Guild. Nah, Adventure Guild ini dia ini ngasih misi-misi per harinya yang harus kita selesaiin, dan itu menguntungkan kita karena kita bisa dapat Primogame secara gratis tanpa kita harus top up. Jadi game ini itu bisa dimainin juga tanpa top up ya teman-teman. Jadi itulah asiknya dari Genshin ini. Dan Mondstadt itu adalah tempat pertama yang akan kita jelajahin. Dan ini Statue of Seven-nya banyak banget. Jadi map ini juga harus kita buka-buka ini. Dan sumpah, ya kita lihat aja sampai mana perjalanan gue bisa mainin Genshin ini. Karena tamatnya itu lama banget. Jadi dia udah di jalan bertahun-tahun pun juga masih belum tamat. Ooh, did you just feel the elements of the world? Adventure yang gue naik. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of Anemo. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Okay, gue bakal disconnect. It's a bit rude to say that about the power of the god. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt. The city of Mondstadt is the city of wind because they worship the... So perhaps, because you got power from the god of Anemo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Jadi gue dapat skill dari angin. Terus ini bisa kita pakai buat melawan musuh-musuh ini. Nggak setahu gue kalau misalkan main Genshin itu kita bisa ngekomboin dari elemen-elemen. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Tuh, itu Primogame itu yang susah I'm so dapetin ya. jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting power? Ambilin. Nah, pokoknya apapun yang bisa lo ambil. Ntar ya, gue coba panggil Paimon. Nah, ini
Ini yang harus, ini kayak achievement ini lo harus ambil. Itu bisa dapetin Platinum Game juga. Nah jadi game ini memang pure tanpa lo harus top up masih bisa gitu. Ini version highlight. Seharusnya gue gak buka ini ya. Nah ini kita lagi, ini event yang lagi jalan sekarang gitu. Mavika itu kalau nggak salah itu paling barunya itu Arkon Api ya. Citlali, ini gue nggak tahu nih Citlali siapa. Mavika ini gue udah ngecek ternyata dia itu Arkon Api. Nah kenapa gue sebutnya Arkon? Arkon itu adalah dewa nih teman-teman. Jadi sebutan Arkon itu adalah dewa, kayak dewa dari dunia Genshin. Gue claim all. Ini udah dapat dua ini ternyata ya. Ini dia sayap buat kita terbang nih. Nah ini buat kita gacha nih. Jadi kita kalau bisa ngumpulin itu sampai akhirnya nanti kita bisa gacha. Ini apa lagi? Atribut ini gue bisa level up ternyata. Atau add aja ya. Jadi sampai level 13 langsung. Ini karakter utama kita. Kalau ini namanya Alboro ya, karena harus complete Dragon Storm Quest dulu. Karena channel ini nama Alboro, makanya nama dari karakter kita harus Alboro dong. Nah ini Sweet Follower ini, pokoknya apapun yang lo lewatin, ya lo ambil. Wah, kaget. Wow, what is that? There's something huge in the sky. Itu naga yang harus It's dilawan heading nanti. towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Kita coba dulu. Ya semoga tetap di jalan dan gue bisa mainin sampai tamat ya. Ini lama banget soalnya tamatnya. Nah ini gue agak kesel nih kalau masih babi-babi ini. Babi-babi ini suka nabrakin kita cuy. Jadi dia ngasih damage nih ke kita. Kalau bisa bunuh ya bunuh aja. Terus apple ini bisa kita ambil dari kita ngumpulin pohon-pohon ini ya. Nah ini important message. Nah ini kita bisa lihat itu dari sini. Jadi kita bisa tahu nih ini gunanya apa, collecting woods itu gunanya apa. Seluruh apa yang ada di dunia Genshin ini dipakainya untuk naikin karakter kita sama naikin world level dari kita gitu. Jadi world levelnya bisa naik gara-gara barang-barang ini. Nah kalau ini bisa jadi bahan makan tuh carrot, apple dan kawan-kawan. Look at that! Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Just what was that? Paimon thought we... It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over... Let's go take a closer. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Ini Crimson Crystal itu apa gunanya? Paimon's never seen a stone like this before. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get it. Nah kan adventure rank itu golong levelnya kita tuh. Jadi itu juga kita bakal naik tuh dari ini.
Nah ini Malvika ini event yang lagi jalan sekarang ya, pasti lali ya ini. Natlan Tribe Reputation. Oke. Kita bakal bisa buka set lali ini kalau kita udah Natlan. Dan Natlan itu apa? Juga gue gak tahu. Kita mainin dulu aja lah sampai kita bisa tahu ya. Nah, ini ambil aja, ambilnya terus apapun yang kalian bisa lihat, kalian bisa ambil aja. Hey, you! Stop right there! May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Why so suspicious aja. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Oh, Outrider Amber, Okay. reporting for duty. Just Kita say the dapat si word if you Amber. ever need my help. ada karakter kedua ya berarti ya. Oke, gua waktu itu main di laptop, tapi karena sekarang kayaknya main di PC asik, jadi main di tab asik, mobile asik, jadi gue pengen coba main di sini. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? Sih, He Nah, got separated from his dia sister bangun during a terus. really Nah, udah coba naikin karakter kita ya. Oke, kita dapat pedang. Jadi karakter nama kita ini pakai pedang. Jadi kalau kita dapatnya pedang ya kita pakai ke dia. Kalau kita dapatnya kayak tadi panah, kita pakainya ke Amber. Oke. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Tuh, si sister si Lumin ya tadi. Okay, Gua salah let Lumin. me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. Gua harus What pakai exactly karakter is it you dulu. need to finish doing first? Ambil aja. It's simple. Nanti You'll kalian akan understand tahu in a bit. apa maksud gue kenapa kita harus ngambil ini. Ya sekali berjalannya waktu kita tetap mainin pelan-pelan ya, oke? Ini buka-bukain ya, jadi kita bisa fast travel di A sini. hilichurl. Quick, get it! Nah, ini Churl ini gue gak tahu di karakter dari mana. Windblade! Ini nyebelin, mereka nyebelin. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Oke, coba kita lihat tutorial lagi. Oke, kalau kalian bingung mainin ini, kalian lihat tutorial ini, oke? Ini udah gue view kayaknya, tapi gue masih. Oke. Kita coba nge-clear campnya si Hilichurl sini. Itu ada chest, itu harus kita ambil. Karena chest itu berharga kok di sini. Ini nyebelin, kita pakai Amber. Tahan untuk ngeluarin elementalnya dia. Nah, Amber ini pyro ya, pyro itu berarti api nih kalau di Genshin. Kalau misalkan secara logika, api kalau Nothing kembang to itu it. pasti membesar. Nah, itulah logikanya Genshin itu seperti itu. Jadi combo itu dilancarkannya dari elemental yang kita punya.
Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the Hilichurls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Oke. Kembali lagi ini. Is this an answer from this Nah, ini world? open karakteristik sama screen kita cek artefak. Jadi artefak ini yang nge-support nanti misalkan kita ada critical damage atau kita nambahin tenaga ya. Seingatku itu dari si artefak ini. Nah, kita bisa recommend order in effect, cuman ya kita belum punya terlalu banyak artefak, jadi ya kita equip aja apa yang kita punya. Nah, untuk ini nih adventurer, jadi kalau kita masukin 2 piece dari adventurer kita bakal dapat max HP increase by 1000. Jadi HP kita, health point kita bakal naik 1000 ya. Kalau 4 piece ya kita dapat regenerates 30% dari max HP kita. Nah, kita tinggal pencet ini. Nah, ini keluar nih, kita disuruh kemana ya. Terus ingat gue bisa terbang gitu, tapi kok nggak bisa. Nah, itu kalau udah kalian kayak gitu, kalian pencet aja nih attack-nya supaya kita nggak jatuh atau nggak kena fall damage. What's that? It smells so good! Ini coba kita cek dulu di apa nih. Nah, ini kan sih ini nanti ya, ini quest, jadi questnya itu nambah, kita harus nyasain nih Archon quest ini supaya kita bisa tamat. Jadi itu nanti aja, kita kesini dulu supaya openingnya selesai. Agak nge-frame turun ya, karena udah lumayan lama nih nge-recordnya, jadi frame rate turun nih kalau di tab. Cuman Mi Pad ini asli kuat banget, dan untuk harganya super murah, dan lu dapat device yang sekuat ini, itu mengagumkan sih. Level 4, maksudnya kita level 4. Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by Storm Terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, it's a reward for helping me clear out that hill. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Oke, nah
kita dapat bow ya, kita dapat panah, jadi harus pakai itu. Oke, jadi dia ngasih tahu misi kita tuh ada di mana. Tinggal tap ini terus, nah 186 meter. Lalu di gue dapat bow, jadi kita taruh di Amber ya. Nah ini bisa dinaikin nih. Ini kalau karakter kita mau naik level, jangan lupa untuk naikin juga senjata-senjatanya ya. Nah, nanti jadi This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Coba. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Kita ikutin aja jalur ya. Karena tenaganya tuh cepat banget habis. Jadi kalau misalkan panjat tembok setinggi ini yang mana kita nggak bisa dong. Ini sampai quest selesai ya. Di situ coba. Oke. Nah ini kalau misalnya kita select, kita pencet teleport, kita langsung bisa teleport ke sana nih. Itu tapi kalian harus ingat ya, kalian harus buka dulu itu teleport waypoint itu. Nah, dari situ dikit lagi sampai. Jadi ya tuh dengan grafik kayak gini, gua akan ngomong lagi, ini game gratis, kalian bisa mainin ini, tinggal download aja di Play Store atau di PC juga tinggal download aja APK-nya. Kalian bisa mainin secara gratis dengan game kayak gini, grafik kayak gini, keren banget. Mirip banget Zelda yang ada di Nintendo Switch, keren juga. Cuman kalau yang ini nggak main sih, keren. So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Wind glider itu barang yang bisa kita gunain untuk kita terbang nih. Cuma tadi kan belum bisa. Nah, cara pakainya adalah 2 kali lompat. Nah, sih, tap 2 kali lompat, dia akan, kita bisa gunain wind glider gitu. Jadi kalau di Genshin ini tempat-tempat gini yang bisa bikin HP kita turun, kita tinggal double tap 2 kali dan kita bisa terbang. Terus tinggal pencet ini, nah turun deh kita. The sky. Nah, animator reaction. Jadi dia akan ngajarin kita nih reaksi apa aja yang kita bisa dapetin. Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Huh? Who said that? Sih, lawan naga kan. Jadi part pertama kita pasti lawan naga kan.
Ini yang namanya Storm Terror. Kabur emang naga cemen saya kabur agak kabur. Are you hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Anemo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Oke, dressing room juga udah unlock. Jadi untuk videonya gue berhentiin dulu sampai sini ya. Like kalau suka dengan video ini, subscribe kalau suka dengan channel ini, komen karena komentar kalian itu sangat berharga bagi perkembangan channel ini depannya ya. Stay tune gengs. Mohon maaf kalau gue banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam kata-kata. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.